हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी जिज्ञासा बहिर अष्टम अध्याय समय एवं गतिर परिमाप विषय रे आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 एंड 2 विषय रे आलोचना करि सारिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई दीछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं भिडियोटी को तुम सांग मानकु मध्य शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा। 8.2 रे जो अछि धीर किंबा द्रुत। तो जेते बेले आमे कहूछु जे कोनोसी वस्तु हेला जेते बेले आमे कहूछु कोन ना जे कोनोसी वस्तु द्रुत किंबा धीर गति करूछि आमे यार अर्थ कोन बुझू ना धरा जाऊ तुम्हें एक सीधा ट्रैक रे 100 मीटर दौड़ देखुच सीधा ट्रैक रे 100 मीटर लगी। तो समस्त खेलाड़ी एकत्र आरंभ रेखारू आरंभ करती किंतु किछि समय परे से माने एकाठी दौड़ती नहीं सेमानंक मध्यरे किए द्रुत दौड़ुची तो ताहा तुमे किपर निर्णय करिवो। तो देखो जेते बेले तुमे कोन करछो कोनोसी वस्तुटा केमती अछि हैला कि तो 100 मीटर धरो एठी हमरो ट्रैकटा अछि हैला कि तो समस्ते कोन करछंती एठी दौड़ुछंती गुडाको समस्ते एका संगे दौड़िबे। तो किछि समय दौड़िला परे देखो कोन करछंती ना किछि सेकंड परे देखो सेने कोन जिए जदी ताहा जहार गतिटा दौड़र गतिटा जहार बेसी माने बेसी थिबो सिए कोन होउची से बेसी स्पीड से जीवो हैला कि जहार टिके ताठू कम से ताठू परे रहइबो बुझी ହେଲା। तेणु समस्त खेलाड़ी एकत्र आरंभ रेखारू आरंभ करती किंतु किछि समय परे से माने एकाठी दौड़ती नहीं कारण किए द्रुत बेगरे गति करे तो किए धीर बेगरे गति करे बुझी ହେଲା। तो जी द्रुत बेगरे गति करे सी कौन सी जल्दी यही 100 मीटर दौड़ पाखक 100 मीटर जो आमर दिखाई सीमाटा अतिक्रम सीमाटा को से जल्दी अतिक्रम कर द्रुत बेगरे जीव आउ जी धीर बेगरे जीव सी कम माने बेसी समय लगे ताकू माने दूरता अतिक्रम करने को। तेणु जी द्रुत बेगर जीव तेज सी अतिक्रम सीमाटा को कौन जल्दी सी पहुँचो है। तो ये आम कही मान मध्य किए द्रुत दौड़ुची ताहा तुम किपरि कही निर्णय कर। तो देख जो व्यक्ति कौन सी मुहूर्त अन्य मानक ठारू आगरे थांती से द्रुत गति दौड़ती ताने देख समस्त दौड़ यू दौड़ा स्टार्ट कले। तो देख ये कौन कर सबुठ आगे अच्छा माने कौन से द्रुत गति ये दौड़ ये कौन द्रुत गति से दौड़ द्रुत गति लगे फड़े सी कौन अच्छे सी आगे अच्छी जी सभा पछरे अच्छी ताने ये कौन तार गतिटा हूँ धीर गति लगे सी धीर गति जाऊँगी। तो तेणु से ही समय मध्य अधिक दूरता अतिक्रम करिथा व्यक्ति द्रुत गति दौड़ती। तेणु जो सीमा आमर कौन अच्छी जो व्यक्ति कौन से मुहूर्त अन्य आगे था मैंने कौन से द्रुत गति दौड़ती तेणु से समय मध्य अधिक दूरता अतिक्रम कर किए द्रुत गति दौड़ुची। तो निर्दिष्ट समय व्यवधान वस्तुगुड़िक जो दूरता अतिक्रम कर निर्णय करे केउंटी द्रुत किंबा धीर। तो निर्दिष्ट गोटे समय सीमा व्यवधान है जदि जी कौन हम ना व्यवधान जो वस्तुगुड़िक जो दूरता अतिक्रम करती तो सहीठू आम जाणीजा जे किए द्रुत गति जाऊँगी किए धीर गति जाऊँगी। तो आम प्राय तो कही था द्रुत धावकों बेग अधिक जी माने कौन बेसी स्पीड धरे जे द्रुत धावक माने कौन जार दौड़ार गतिटा कौन अधिक लगे से माने तार जो दूरता को सी कम समय मध्य से अतिक्रम करे द्रुत धावक बेगटा कौन अधिक थाए तुम्हें बोध हुए बेग शब्द सहित परिचित। तो देखो एबे आमे आलोचना करिबा बेग कौन है कि 8.3 जो अच्छी बेग कौन ना एकक समय रे दुई किंबा तत्यधिक वस्तु द्वारा अतिक्रम करा जाउथिबा दूरता तुलना करी सेमानंक मध्यरु केउठी द्रुत गति करूछि ताहा जानि हेबो। तो गोटे समय मध्य दुई किंबा दुई रु अधिक वस्तु अतिक्रम करा जाउथिबा दूरताटाକୁ ଆମେ तुलना कले सेमानंक मध्यरु किए द्रुत गति रे गति करूछि से जानि हेबो हैला कि। तो यही एकक समय बा एक सेकेंड किंबा एक मिनिट किंबा एक घंटा हो पारे। तो तांकर कौन होउची से गति केते समय भितर से दूरता तो दूरता केमती तुम अतिक्रम माने दुई बा तत्यधिक वस्तु जिते बड़े दुई बा तहिरु अधिक है कि वस्तु जिते अतिक्रम कर दूरता आम तुलना करवा तो से समय कौन एककटा कौन समय एककटा से सेकेंड हो पारे कि मिनिट हो पारे कि घंटा हो पारे। तो केते समय व्यवधान केते सेकेंड से दीटा है कि केते सेकेंड से दूरता अतिक्रम करुच्ची कि केते मिनिट रे अतिक्रम करुच्ची। तो जी आगरे थिबो है कि जी
ମାନେ ସମୟ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ ସୀମାଟାକୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କରିବ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ହେଲା କି ସୀମାଟାକୁ ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବୁଝିହେଉଛି କି? ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଧର ଆମର ଏଠି ଧର 3ଟା ହେଲା କି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତ ଏକା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯିବେ ହେଲା କି? ତ ଯିଏ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯିବ ତାକୁ ଯିଏ ଆଗରେ ଥିବ ତାମାନେ କ'ଣ କହିବା ସିଏ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଉଛି, ଯିଏ ତାପରେ ଥିବ ତାମାନେ ତାଠୁ ସେ କମ୍ ବେଗରେ ଯାଉଛି, ଯିଏ ସବା ପଛରେ ଥିବ ସେ ସବୁଠୁ 3ଟା ଭିତରୁ କମ୍ ବେଗରେ ଯାଉଥିବ। ବୁଝିଗଲା? ତ କେମିତି ଜାଣିବା? ତ ଏଠି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାରିବ ସେଟା ଦୂରତା সময়ଟା କିମ୍ବା ମିନିଟରେ ବାହାରିପାରେ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିପାରେ ଏକକଟା ହେଲା କି? ତ ଆମେ ଏକକ ସମୟରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦୂରତାକୁ ବସ୍ତୁର ବେଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖ ବସ୍ତୁର ବେଗ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏକକ ସମୟରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦୂରତାକୁ ବସ୍ତୁର ବେଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏକ ବସ୍ତୁର ବେଗ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମିତ ମୋଟ ଦୂରତା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ଜାଣିଥାଉ ତେବେ ଏହା ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମିତ ମୋଟ ଦୂରତାକୁ ଏହି ଅତିକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ମୋଟ ସମୟ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଏହାର ବେଗ ମିଳିଥାଏ। ତ ବେଗଟା କେମିତି ମିଳିଥାଏ? ନା ଦେଖ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ହେଲା କି ଅତିକ୍ରମିତ ମୋଟ ଦୂରତାକୁ ଏହି ଅତିକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ମୋଟ ସମୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିଦେବା ତେବେ ତାର ବେଗଟା ମିଳିବ। ତ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି ନା ବେଗ ସମାନ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ଅତିକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋଟ ସମୟ। ତ ବେଗ ସମାନ କ'ଣ ହେବ? ନା ଦେଖ ଏଠି ବେଗଟା କ'ଣ ନା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ହେଲା କି ବା ମୋଟ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ କେତେ ସମୟ ବା ସେଇ ଦୂରତାଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ବେଗଟା ପାଇଯିବା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବ ଏଟାକୁ ନା ବେଗ ସମାନ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ଅତିକ୍ରମ ପାଇଁ ବା ସେ ଦୂରତାଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି ହେଲା କି ଅତିକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋଟ ସମୟ ହେଲେ ଆମେ ବେଗ ପାଇଯିବା। ଦେଖ ବେଗର ଏକକ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ସମୟର ହେଲା କି ଏକକ ଜାଣୁ, ସମୟର ଏକକ ଜାଣୁ। ଏଟା କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ସମୟର ଏକକ ଜାଣୁ। ଯେହେତୁ ବେଗ ହେଉଛି ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ ତ ବେଗଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ତ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ଅତିକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋଟ ସମୟ। ତ ବେଗ ସମାନ ହେଲା କି ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ସମୟ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ ହେଲେ ଆମର ବେଗ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ବେଗ ସମାନ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ। ତେଣୁ ବେଗର SI ଏକକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଟର ପାର ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ବେଗର SI ଏକକଟା କ'ଣ ହେବ? ଦୂରତାଟା ମିଟରରେ ଆସିବ। ଯଦି ଇଏ ମିଟରରେ ଆସିବ ତାମାନେ ମିଟର ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ମିଟର ବିଭକ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ଏକକଟା ହେଲା କି ମିଟର ବିଭକ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏକକଟା ହେଲା କି? ତ ବେଗର ଏକକ ମନେ ରଖିଦେଲ କ'ଣ? ବେଗର ଏକକ ହେଉଛି ମିଟର ବିଭକ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ। ମିଟର ବିଭକ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି? ତ ଏହାକୁ m ମିଟର ହେଲା କି ମିଟର ମାନେ m ସ୍ମଲ୍ m ବିଭକ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ। ବୁଝିଗଲା କି? ବା ଏଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି m ପାର ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ବି ଲେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ବେଗର SI ଏକକ ହେଉଛି ମିଟର ପାର ସେକେଣ୍ଡ। ଏହାକୁ m/s ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ମାନେ ମିଟର ପାର ସେକେଣ୍ଡ। ଏଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ମିଟର ପାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବା ମିଟର ବିଭକ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ମିଟର ପାର ସେକେଣ୍ଡ m/s ହେଲା କି? ବେଗକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦୂରତାକୁ ଏବେ କିଲୋମିଟରରେ ନେବା ହେଲା କି ଦୂରତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଉଛେ? କିଲୋମିଟରରେ ନେଉଛେ ହେଲା କି ବେଗର ଦୂରତା କିଲୋମିଟର ହେଲେ ସମୟକୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାମାନେ କିଲୋମିଟର ବିଭକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ହେବ ହେଲା କି? ତ କିଲୋମିଟର ପାର କ'ଣ ହେବ? ଆୱାର ହେବ। କିଲୋମିଟର ପାର ଆୱାର ହେଲା କି? ତେବେ ବେଗର ଏକକ ହେଉଛି କିଲୋମିଟର ପାର ଘଣ୍ଟା ଯାହାକୁ ଆମେ କିଲୋମିଟର ପାର ଘଣ୍ଟା ବା km ପାର ଆୱାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖ 8.1ରେ ଅଛି ସ୍ୱାତିର ସ୍କୁଲ ତା ଘରଠାରୁ 3.6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସ୍ୱାତିର କ'ଣ ସ୍କୁଲଟା ମନେକର ଏଠି ସ୍ୱାତିର ଏଠି ଘରଟା ରହିଛି ହେଲା କି? ତ ଏଇ ଘରୁ ଏଟା ସ୍ୱାତିର କ'ଣ ଘର ହେଲା କି? ସ୍ୱାତିର ଘର। ତ ଏଇ ସ୍କୁଲର ତା ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା ହେଲା କି କେତେ ଅଛି? ଏଟା ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍କୁଲ ସ୍ୱାତିର ସ୍କୁଲ ହେଲା କି? ସ୍ୱାତିର ଘର ତାମାନେ ଏଇ ଦୂରତାଟା କେତେ ଅଛି? 3.6 କିଲୋମିଟର ଅଛି। 3.6 କିଲୋ ମାନେ ସ୍ୱାତିର ସ୍କୁଲ ତା ଘରଠାରୁ କେତେ ଅଛି? ନା 3.6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି।
तो साइकेल रे चढ़ी तार स्कूल रे पहुँचिया को 15 मिनिट समय लगे तामाने एटी 3.6 किलोमीटर को समय केते लागुची ना 15 मिनिट समय लागुची 15 मिनिट समय लागुची तो एटी साइकेल रो बेग मीटर पर सेकेंड रे गणना करो तो देखो एटी किलोमीटर अछि किलोमीटर थिले घंटा हबो एटी किलोमीटर अछि तामाने एटा मिनिट अछि तामाने हम कोन करबा ना किलोमीटर को हम मीटर रे परिप्रकाश करि देबा हैला कि पुणी ये देख कही मीटर कला मैंने पुणी एटा को मिनिट टाक आम कौन करवा सेकेंड करवा बुझीगला तो देख ताने स्वातिर स्कूल ता घर ठारू केते दूर 3.6 किलोमीटर दूर ताने एठी बेग बाहर करवा तो बेग समान आम जाचे कौन ना अतिक्रम कराई दूरता बा दूरता विभक्त समय दूरता विभक्त कौन हे समय तो देख ये 3.6 किलोमीटर मीटर टे प्रकाश करवा है कि तो समान केते मीटर हे केते मीटर हे तो देख हजारे मीटर रे केते होची आमर गोटे किलोमीटर कि नहीं बा गोटे किलोमीटर समान 1000 मीटर ता माने 3.6 किलोमीटर टा केते हेबो ना आमे एठी कोन करबा ना 3.6 किलोमीटर जदि 1 किलोमीटर टा बा 1 किलोमीटर टा होची 1000 मीटर हैला कि ता माने 3.6 किलोमीटर टा केते हेबो 3.6 गुणन 1000 तो कले केते आसबो एठी आमर केते अछि ना 3 6 2टा शून्य एतकी कौन आसबो मीटर आसबो एटा केते अछि आमर 3.6 अछि हैला कि तो एटा कौन मीटर रे बाहरिबो देखो 3.6 माने कौन 36 विभक्त 10 हेबो दशमिक अछि दशमिक पर गोटे संख्या गुणन एठी 1000 अछि तो शून्य काटी दबो ता माने केते 36 रे 2टा शून्य आसला कि नहीं माने केते आसला तबे 3600 मीटर तो एठी तुमे कहि दबो कौन 3600 मीटर बुझियला तो 3600 मीटर आम पाईगले मीटर परिप्रकाश कले पुणी ये कौन कही मिनिट अच्छी 15 मिनिट अच्छी तो देख ये आम सेकेंड रे करवा तो देख आम जाचे कौन 15 मिनिट आम बाहर करवा कौन 15 मिनिट समान केते सेकेंड बोली आम बाहर करवा केते सेकेंड तो देख आमर 60 सेकेंड रे कौन होची गोटे मिनिट बुझीगला तो 60 सेकेंड है कि 60 सेकेंड समान कौन होची बा गोटे मिनिट समान 60 सेकेंड एमती भी कहि पारो गोटे मिनिट समान केते सेकेंड 60 सेकेंड तो 15 मिनिट समान केते हेबो देखो इट लिख पबा हला इट देखो लिखि दोची एक गोटे मिनिट ता केते सेकेंड 1 मिनिट समान 60 सेकेंड तो 15 मिनिट समान केते हेबो 15 मिनिट समान केते सेकेंड हेबो ना 60 गुणन 15 करि दबा 1500 केते 90 आउ एठी 2टा 900 हैला कि 900 सेकेंड हेबो ता माने हमर एठी मीटर केते बाहरिची 3600 एठी हमर सेकेंड रे बाहर करले जे 15 मिनिट केते 900 सेकेंड तो आमे एठी करबा कोन ना दूर वेग समान दूरता विभक्त समय ता माने आमे दूरता केते अछि दूरता अछि 3600 मीटर अछि तो 3600 हैला कि विभक्त 3600 मीटर विभक्त समयटा केते पाइले हमर 900 सेकेंड 900 सेकेंड पाइले बुझला 2टा शून्य कटिगला 9 चौक 36 4 आसला ता माने 4 मीटर पर कौन आसला सेकेंड बुझी होची तो 4 मीटर पर सेकेंड तो साइकेल रो बेग मीटर पर सेकेंड में प्रकाश करले कौन हेबो ना आम प्रकार 4 मीटर पर सेकेंड तो देखो सेटा को से देखो एठी से आमे बाहर कर देला एटा हैला कि देखो एटा केन देजी ना साइकेल रो बेग समान अतिक्रम कराइतिबा दूरता विभक्त मोट समय तो अतिक्रम कराई दूरता केते अछि 3.6 किलोमीटर अछि तो 3.6 किलोमीटर विभक्त 15 मिनिट तो एटा को मीटर रे प्रकाश कले तने 3.6 किलोमीटर गुणन जेहेतु आमर कौन 1000 मीटर रे 1 किलोमीटर बा 1 किलोमीटर समान 1000 मीटर तो 3.6 किलोमीटर गुणन 1000 करदेले आमर से कौन हो मीटर रे आसी जीवो कि नहीं तो देखो एठी करदेले एठी कला 3.6 गुणन 1000 मीटर बुझी हला हेले आमर 3.6 किलोमीटर ता आमर कौन हो आमर मीटर रे प्रकाश ही जीवो तो 3.6 गुणन 1000 ठीक से 15 मिनिट है कि तो देखो हम जाचे गोटे मिनिट 60 सेकेंड तेणु आम कौन कले ना 15 मिनिट आम 60 सेकेंड गुणन करदे तो 15 गुणन 60 तो ता कले केते आसबो तो देखो एटा काटिदेले केते आसबो ना एटा आसला हमर केते 3600 मीटर विभक्त एटा केते आछि 15 गुणन 60 हैला कि सेकेंड तो एटा काटिदेबो 0 0 काटिगला 6 रे काटिदेले केते होउची
ଏଠି ଆମର 6 ତାର 15 ଚକ୍ 60 ତା ମାନେ ଆମର ଆସିଗଲା କି ନାଇଁ 4 ମିଟର ପାର ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ସାଇକେଲର ବେଗ ମିଟର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କଲା ଆମର କେତେ ଆସିଲା 4 ମିଟର ପାର ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା। ତ ଦେଖ କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ 8.4 କୁ ଦେଖ କହିଛି ଗଣନା କରିବା ଆସ ଗଣନା କରିବା। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ରେଳ ସମୟ ସାରଣୀ ଦେଖ କହିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ କଣ ରେଳର ସମୟ ସାରଣୀଟା ଦେଖ କହିଛି। ତୁମ ରହଣୀ ସ୍ଥାନର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ତୁମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛ ସେଟା ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଉ ଅଟକିଥିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନଟାକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଅଟକିଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନର ନାମ କହିବ। ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନଟି ଅଟକିଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନଟାର ନାମ ତୁମେ ଦେଖିବ କଣ ନାମ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନଟା। ତ ଏହା ସହିତ ସମୟ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଷ୍ଟେସନର ଦୂରତା ଖୋଜ। ତାପରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନଟା ଖୋଜିବ ସେ ଷ୍ଟେସନଟାର ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନଟାରେ ଟ୍ରେନଟା ଅଟକିଛି ସେଇ ଷ୍ଟେସନରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଦୂରତା କେତେ ତୁମେ ଖୋଜିବ। ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଟ୍ରେନଟି ତୁମ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିବା। ତୁମ ଷ୍ଟେସନରୁ ସେ ଟ୍ରେନଟା କେତେ ସମୟରୁ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖି ରଖିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଟ୍ରେନ ନେଇଥିବା ସମୟ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଅଛି ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଟ୍ରେନ ନେଇଥିବା ସମୟ ଗଣନା କରିବା ସହିତ ଦୁଇ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନର ବେଗ ଗଣନା କର ଏବଂ ଏହାକୁ 8.2 ସାରଣୀରେ ଲେଖି ରଖ କହିଛି। ତାପରେ 4-5ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 4ରୁ 5ଟି କଣ କରିବ ନା ସେମିତି ତୁମେ ଷ୍ଟେସନ ଆମର ଟ୍ରେନର ନାମ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ କଣ କରିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ହେଉ ଯାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନେବ ଯାତ୍ରୀ ବାଲା ଟ୍ରେନ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାଲା ଟ୍ରେନ ନେବ ଏବଂ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ବାଲା ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି କର କହିଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି 1 2 3 4 ଦିଆହେଇଛି। ଧର ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି ହେଲା କି। ତ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଟ୍ରେନଟା ମାନେ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ରେଳର ସମୟ ସାରଣୀଟା ଦେଖିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନଟା ଅଟକିଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀର ଷ୍ଟେସନର ନାମ ଲେଖ ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନଟି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ତାପରେ ଯିବ। ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦୂରତା ବା କିଲୋମିଟରରେ ହେଲା କି ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବା ସମୟ ବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା କି ସେ ଦୂରତାଟାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନର ବେଗ ବା କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାକୁ ୟାକୁ ତୁମେ ଗଣନା କରିବ। ତ ଦେଖ ବେଗଟା କେମିତି ଗଣନା କରିବ ଆମେ ପଢିଲେ ନା ଟିକେ ଆଗରୁ ବେଗ ସମାନ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ ହେଲା କି ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସବୁ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଟ୍ରେନର ନାମ ତ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା 4-5ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ ତ ମୁଁ ଦେଖ ଏଠି ଟ୍ରେନର ନାମ ମୁଁ ଧର ଦେଇଦେଉଛି ଏଠି ଟ୍ରେନ ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଟ୍ରେନର ନାମ ତୁମେ ନିଜେ ବି ସେମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ହେଲା କି। ଧର ମୁଁ ଏଠି ଟ୍ରେନର ନାମ ଟ୍ରେନ ଏ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା କି ତୁମେ ସେମିତି ପାସେଞ୍ଜର ଏଟା ଟ୍ରେନ ଏ ତ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରୀ ନେବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନେବ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ନେବ। ତ ଧର ଟ୍ରେନ ଏ ନେଇଗଲି ମୁଁ ହେଲା କି ତୁମେ ଟ୍ରେନର ନାଁ ଲେଖିଦେବ ହେଲା କି ଏଟା ଧର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ମନେକର ମୁଁ ନେଇଦେଲି ଷ୍ଟେସନ ଏକ୍ସ ହେଲା କି ତୁମେ ଷ୍ଟେସନଟା ନାମ ଲେଖିଦେବ। ଏଟା ମୁଁ ଷ୍ଟେସନଟା ଲେଖିଦେବି ଧର ନେଇଗଲି ଏକ୍ସ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା କି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ଟ୍ରେନ ଏଟା ଯିବ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ କହିଛି ନା ଗୋଟେ ପରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 ଦେଇଛି ଟ୍ରେନର ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା କିଲୋମିଟର ନେବ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବା ସମୟ ନେବ ତାପରେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନର ବେଗ ବା କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ନେବ। ତ ଦେଖ ଟ୍ରେନ ଏ ନେଇଗଲି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ସେଟାକୁ ତାର ହଉଛି ଷ୍ଟେସନର ନାମ ଏକ୍ସ ନେଇଗଲି। ତ ଦୂରତା ମନେକର ନେଇଗଲି ଏଠି କେତେ 100 କିଲୋମିଟର ତାର ଦୂରତା ଅଛି ହେଲା କି। ତ ଧର ତାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି କେତେ ନା 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ପରେ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଟ୍ରେନ ବି ନେଇଯିବି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମେ ଟ୍ରେନ ସେମିତି ନାଁ ନେଇଦବ ଟ୍ରେନ ବି ନେଇଗଲି। ତ ଧର ଏଟା ହଉଛି ମୁଁ କଣ ନେଲି ଧର ଏଟାକୁ ବି ମୁଁ ପାସେଞ୍ଜର ଧର ନେଇଗଲି ପାସେଞ୍ଜର ହେଲା କି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ନେଇଗଲି ହେଲା। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇଦେବି ଧର ଷ୍ଟେସନ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଧର ଏଠି ଧର ନେଇଦେଲି ଏଟା ଗୋଟେ ଡବ୍ଲୁ ହେଲା କି ଡବ୍ଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଷ୍ଟେସନର ନାଁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଏଠି କେତେ ଦୂରତା ଯିବ ମନେକର ଧର ଯାଉଛି ସିଏ ଏଠି 200 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି ହେଲା କି 200 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି। ତ ସେଇ 200 କିଲୋମିଟରକୁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଧର 200
210 नहीं जाओ कि काटिया पर सुविधा हम लगे 210 किलोमीटर धर के 210 किलोमीटर ताको नहीं गली है कि तो ट्रेन भी पैसेंजर स्टेशन डब्ल्यू 210 किलोमीटर ताको पुणी लगुच धर तुम्हें नहीं जीव 2 घंटा 2.5 घंटा लगुच है कि 2.5 घंटा लगुच 2.5 घंटा 3 घंटा लगुच 3 घंटा लगुच 3 घंटा लगुच है 3 घंटा समय लगुच नहीं जीव तापर धर मु ट्रेन सी नहीं गली है ट्रेन सी टाक मु कौन नेबी एबे ना एटा को मु नेबी धर एटा कौन कहला एक्सप्रेस तो एक्सप्रेस गोटे नहीं जीवी एक्सप्रेस एक्सप्रेस है कि एक्सप्रेस तो देख से स्टेशन एटा को नहीं गली कौन स्टेशन नहीं जाऊँ स्टेशन वाई नहीं गली है तो केते समय भितर पहुँचुची धर 240 किलोमीटर पहुँचा समय लगुच के आमर 3 घंटा ताकू समय लगुच है तापर 4 नहीं गली कौन ना ट्रेन डी नहीं गली ट्रेन डी है कि ट्रेन डी ट्रेन टार नाम हूँ डी तुम ट्रेन रो नाम भी लिखिपार एटा धर मुझे नहीं गली सुपर फास्ट तो एटा को स्टेशन से स्टेशन टार नाम नहीं धर मुझे तो जानी स्टेशन टा धर तुम स्टेशन रो नाम लिखिदेव मुझे जेड बोली लिखिदेवी है तो दूरता के 300 किलोमीटर धर नहीं गली 300 किलोमीटर है सब पहुँचा समय लगुच के ना 3 घंटा ताको समय लगुच 3 घंटा एटा है तो ये दुईटी स्टेशन मध्य व्यवधान केमती बेगटा केमती बाहर मुझे कहली ना बेग समान कौन दूरता विभक्त समय तो दूरता के ना ये देख ये तो दूरता के ना 100 विभक्त 2 ताने ये समय लगुच 100 विभक्त 2 माने ये समय लगुच ताने ये के घंटार बाहर है कि घंटा अच्छी ताने के है तो यही दुईटी स्टेशन मध्य दूरता के आमर देख बेगड़ा तेज के तेज देख दूरता विभक्त समय दूरता अच्छी 100 किलोमीटर विभक्त 2 घंटा तो ये माने गोटे घंटे जाऊँगी 2 घंटा माने लगे समय घंटा तो 100 किलोमीटर उठी 2 घंटा परवर्ती स्टेशन दूरता किलोमीटर एवं परवर्ती स्टेशन लगी समय हूँ 2 घंटा ताने यही दुईटी स्टेशन मध्य ट्रेन रेगटा के ना आमर काटिदेवा तो के 50 तो 50 किलोमीटर पर घंटा 50 माने गोटे घंटा से 50 किलोमीटर जाऊँगी तो ये कौन लिखब 50 आमर आसला किलोमीटर पर घंटा लिखाई तो ये मुझे लिखिदे ना लिखाई देख किलोमीटर पर घंटा है कि 50 किलोमीटर तो ये 3 रे काटिदेवा के ना ये धर 70 किलोमीटर पर घंटा 70 किलोमीटर पर 70 203 अच्छी ना 180 नहीं गले भल हम कि आमर यहाँ हाँ ट्रेन कारण आम पैसेंजर नहीं पैसेंजर यहाँ को तुम 210 जगार तुम्हें कौन कर तुम्हें 160 नहीं जीव कि ना पैसेंजर डाटा स्पीड जीव ना 160 नहीं जाओ 160 किलोमीटर है कि 160 कटब कि 180 नहीं जाओ 180 है 180 नहीं गले के ताने 318 60 हम 60 किलोमीटर जीव है कि किलोमीटर पर घंटा हम ये तो ये केते हेबो तामाने 240 विभक्त 3 तामाने केते हेबो 80 किलोमीटर पर घंटा 80 किलोमीटर पर घंटा तो ये केते हे जीवो ना 300 विभक्त 3 100 किलोमीटर पर घंटा 100 किलोमीटर पर घंटा देख पैसेंजर दीटा ट्रेन देख अच्छी पैसेंजर ट्रेन ए आउ बी तो से देख एटा जाऊँगी के 50 किलोमीटर पर घंटे आउ पैसेंजर ट्रेन बी टा जाऊँ देख 60 किलोमीटर पर घंटे से जाऊँगी है कि आउ जो एक्सप्रेस टा जाऊँगी के 80 किलोमीटर पर घंटा आउ आमर सुपर फास्ट टा जाऊँगी 100 किलोमीटर गोटे घंटे 100 किलोमीटर जाऊँगी तो देख कही ट्रेन गुड़िकर बेग आम तुलना कले है कि तो पैसेंजर ट्रेन टा कौन से माने कौन तार बेग कौन होची ना आमर एक्सप्रेस आउ सुपरफास्ट माने बेगटा तार कम घंटा प्रति बेगटा तो सबुठारु द्रुततम ट्रेन क्योंठी ता माने एठी आमे कहबा सबुठारु द्रुततम ट्रेन आमर डीटी है कि द्रुततम ट्रेन कौन आमर ट्रेन डी टा होची आमर सबुठारु द्रुततम केते स्पीड जाउची सीए ना घंटा प्रति केते ना 100 किलोमीटर पर घंटा जाऊँगी गोटे घंटे सी 100 किलोमीटर जाऊँगी है तो केमती बाहर करबा आम जो कौन कले सब ट्रेन गुड़ाकर आम कौन जानले
ନା ଆମେ ତାର ବେଗଟା ବାହାର କଲେ କେମିତି ବାହାର କଲେ ନା ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ ତ ସାରଣୀ ଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନର ବେଗଟା ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେଉଁ ଟ୍ରେନଟିର ବେଗଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା କି ବା ଦ୍ରୁତତମ କୋଉଠି ମାନେ ଟ୍ରେନଟା ଦ୍ରୁତତମ ତାମାନେ ଆମର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କଲେ ତ ବେଗଟା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ବେଗ ସମାନ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଯେମିତି ଟ୍ରେନରୁ ଆମେ 50 କିଲୋମିଟର ପର ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନ ବିଟା ଆମେ 60 କିଲୋମିଟର ପର ଘଣ୍ଟା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଟ୍ରେନ ସିଟା 80 କିଲୋମିଟର ପର ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନ ଦୁଇଟା 100 କିଲୋମିଟର ଆମେ କ'ଣ ବେଗଟା ବାହାର କଲେ ଯାଇ ଆମେ ତେବେ କହିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତେଣୁ ଦ୍ରୁତତମ ଟ୍ରେନଟା କୋଉଟା ଯେଉଁ ଟ୍ରେନଟା ଗୋଟେ ଏକକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ହେଲା କି ଏଇ ଯେ 300 କିଲୋମିଟର ବି ସେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲା କି ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତତମ ବା ଆମର ଦ୍ରୁତତମ ଟ୍ରେନ ବା ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ଟ୍ରେନ ତ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନଟି ଏକକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଟ୍ରେନ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ ହେଲା ତ ଏତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ହେଲା କି ତ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲି ତମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 8.3.1 ଯେଉଁ ରହିଛି ବେଗ ଦୂରତା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଦେବ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ ତୁମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ ପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ।